कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम् दैवमाह्निकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम् दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु श्रीमन्नभीष्टवरदाखिल लोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैक सिन्धो श्रीदेवतागृह भुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामि पुष्करिणिकाप्लव निर्मलाङ्गाः श्रेयोर्थिनो हर विरिञ्चि सनन्दनाद्याः द्वारे वसन्ति वरवेत्र हतोत्तमाङ्गाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीशेषशैलगरुडाचल वेङ्कटाद्रि नारायणाद्रिवृषभाद्रिविषाद्रिमुख्याम् आख्याम् त्वदीय वसतेरनिशम् वदन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सेवा परा शिव सुरेश कृशानुधर्म रक्षोऽम्बुनाथ पवमान धनादिनाथाः बद्धाञ्जलि प्रविलसन्निज शीर्षदेशाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् घाटीषु ते विहगराज मृगाधिराज नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः स्वस्वातिकार महिमाधिकमर्थयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्।